بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ میں ہوں نوید یوسفی، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پراپرٹی منڈی آن لائن۔ یہ آج جو زمین آپ کو دکھا رہا ہوں اس کا ڈیرہ ہے۔ نہر کے بالکل کنارے پہ یہ زمین ہے۔ جب نہر سے پلیا سے نیچے اتریں گے تو لیفٹ ہینڈ پہ یہ ڈیرہ پڑے گا۔ یہ بیٹھک سائڈ ہے اور پچھلی سائڈ پہ گھر ہے۔ اور یہ دیکھیں، آپ کو میں دکھاؤں، یہ نہر ہے جس کے اوپر درخت ہے، اور یہ سامنے باڑہ ہے، ٹھیک ہے، جہاں ہم لوگ کھڑے ہیں۔ باڑے کے اندر ایک بوڑ کا درخت ہے اور دوسرا ایک بہت بڑا بکین کا درخت ہے۔ اس کے نیچے گرمیوں میں بھینسیں، گائے آرام سے کھڑی رہ سکتی ہیں۔ اگر بارش آئے، سردی ہو تو ساتھ میں یہ شیڈ ہے، یہ بہترین شیڈ بنایا گیا ہے۔ اور سامنے نہریں ہیں۔ اگر آپ تالاب بنانا چاہیں تو بھی آپ تالاب بنا کر اس کو وسیع بھی کر سکتے ہیں۔ یہ 25 ایکڑ زمین ہے، دو نہروں کے درمیان میں۔ ایک بڑی نہر کا فرنٹ لگتا ہے اور دوسرا اس میں سے چھوٹا مائنر نکلتا ہے، اس کے کارنر میں یہ زمین ہے، دونوں نہروں کے فرنٹ پہ۔ یہ دیکھیں آس پاس کا ویو، میں آپ کو پہلے باڑے کا دکھاتا ہوں اور اس کے بعد باڑے کے سامنے جہاں گاڑی کھڑی ہے، یہ گھر کی وہ سائڈ ہے جدھر آپ اپنے کھیتوں کو بیٹھ کر بآسانی وزٹ کر سکتے ہیں۔ پراپرٹی منڈی آن لائن یوٹیوب چینل واحد چینل ہے جو آپ کو دیتا ہے ڈائریکٹ مالکان کے پراپرٹی کے نمبر اور مکمل ایڈریس۔ اس پراپرٹی کا ایڈریس بھی بتاؤں گا، مالکان کے نمبر بھی دوں گا، ریٹ بھی بتاؤں گا۔ یہ دیکھیں، یہ سامنے نہر ہے، وہ پلیا نظر آ رہی ہے آپ کو؟ نہر کے کنارے پہ تقریباً 1.5 مربع کچی سڑک ہے جو کہ سرکاری ہے۔ اس پلیا سے رائٹ ہینڈ پہ آپ جائیں گے تو آگے پکی پختہ سڑک ہے سرکاری۔ یہ سڑک نہر کے اوپر بھی سرکاری راستہ ہے اور یہ پلیا ہے، آپ اس کو وسیع بھی کر سکتے ہیں اپنی زمین۔ یہ نہر دیکھ رہی ہوگا آپ کو، مائنر ہے، یہ 4-5 موگے اس میں سے نکلتے ہیں، آگے جاتے ہیں، اور یہ اس کے اندر سے آپ مائنر سے اپنے رقبے کے اندر آئیں گے، رائٹ ہینڈ پہ باڑہ اور لیفٹ ہینڈ پہ ڈیرہ۔ اور اب چلتے ہیں، ہم زمین کا ویو دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ کاٹن ہے، کپاس، ساری زمین آباد ہے۔ اس زمین کا کونا کونا آپ کو دکھاؤں گا، مکمل ایڈریس بھی بتاؤں گا، مالک کا نمبر بھی دوں گا۔ یہ واحد یوٹیوب کا پراپرٹی کا چینل ہے جو مالکان کے نمبر بھی دیتا ہے اور ایڈریس بھی بتاتا ہے، اور خریدار سے کمیشن نہیں لیتے۔ ہماری ایک ڈیمانڈ ہے خریدار سے کہ جب آپ ہمارے چینل سے کوئی زمین خرید لیں تو آپ ہمارے نمبر سامنے سے نظر آ رہا ہے، اس پہ کال کر کے ہمیں اس ویڈیو کا لنک بھیج دیا کریں کہ ہم نے یہ زمین خرید لی ہے، تاکہ ہم اپنے چینل کے اوپر، جیسے سابقہ ہماری روایت ہے کہ ہمارے چینل کے اوپر جو پراپرٹی سیل ہو جاتی ہے ہم اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں کہ یہ پراپرٹی سیل ہو چکی ہے، تاکہ خریدار اور سیلر اور ہمارا سب کا ٹائم ضائع نہ ہو۔ یہ دیکھیں، ہم نے بہت ساری پراپرٹیوں کے اوپر لکھا ہے کہ یہ پراپرٹی سیل ہو چکی ہے۔ اس طرح سے ہم اس پراپرٹی کے اوپر بھی لکھ دیں گے، جب سیل ہو جائے یا آپ خرید لیں تو آپ ہمیں انفارم ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ ہم آپ سے کمیشن نہیں لے رہے۔ ہم آپ کو پورے پاکستان کے ہر گاؤں، ہر تحصیل سے چپے چپے سے زمینیں دکھائیں گے۔ اب میں زمین کو چاروں طرف سے گھما رہا ہوں کیمرے کو، تاکہ آپ کو نظر آ جائے چاروں طرف سے زمین۔ میں سینٹر میں ہوں، چاروں طرف سے زمین جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ وہ زمین ہے، کمپیوٹرائز ریکارڈ ہے، چک نمبر 159 M کی یہ زمین ہے۔ اس کے اونر ہے چودھری منور باجوہ صاحب۔ یہ دیکھیں آپ، اب یہ میں نہر کے کنارے پہ ہوں، یہاں سے میں کیمرے کو لے کے جاؤں گا بڑی نہر کی طرف۔ یہاں سے زمین شروع ہوتی ہے اور یہ نہر ہے رائٹ ہینڈ پہ، اور کیمرہ جا رہا ہے سیدھا بالکل سامنے آپ کو۔ یہ جو ڈیرہ ہے، ڈیرے کے آگے جہاں تک نظر آ رہی ہے زمین، یہ ساری زمین ہے۔ آگے پھر نہر لیفٹ ہینڈ پہ، رائٹ ہینڈ پہ نہر ہے۔ نہر دو نہروں کے کارنر میں بہترین خوبصورت زمین، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہے۔ اور میں مالک کا نمبر آپ کو دوں گا۔ میں جو معلومات آپ کو دے رہا ہوں، اس سے مزید اگر معلومات لینا چاہتے ہیں تو آپ نے مالک سے لینی ہے۔
मुझ से इस ज़मीन के बारे में मेरे पास जो मालूमात है वो मैं सारी वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कोई चीज़ आपसे नहीं छुपाऊंगा। बंदा भूल जाता है, अगर मैं गलती कर जाऊं तो प्लीज़ मुझसे रब्ता करके इसकी डिटेल नहीं लीजिएगा, आपने मालकान से। ये देखिए, ये डेरे का व्यू है, डेरे के सामने खजूर और ये फूल और ये घास वगैरह लगा हुआ है, और इसके सामने डेरे के ये जानवरों का भाड़ा बना हुआ है। ठीक है, कैमरे को मैं और ऊपर करता हूँ ताकि आपको लेफ़्ट हैंड राइट हैंड पे सारा एरिया नज़र आते। ये चारा है, ये चारा है जानवरों के लिए, और वो सामने कपास है जिसको पानी लगाया हुआ है बाजवा साहब के मुलाजमीन ने। वो सामने आपको गंदम इकट्ठी, गंदम की जो कट होती है ना, गंदम का जो भूसा होता है वो इकट्ठा हुआ है, वहाँ तक ये ज़मीन है। ठीक है, आगे फिर दूसरे लोगों की ज़मीन शुरू होती है, जो दरख्त नज़र आ रहा है आपको, और आप लेफ्ट हैंड मुड़ गई, ये पट्टी नज़र आ रही है आपको दूर तक। कैमरा हम लेके जाते हैं उधर ताकि आपको अंदाज़ा हो। वो सामने 3 दरख्त नज़र आ रहे होंगे आपको, 3 दरख्तों के बैक साइड पे एक पट्टी है जो लेफ़्ट हैंड जाती है। ये सारी कॉटन है, ये काफ़ी बड़ा है, लेकिन ऊपर से जब नज़र आता है तो ऊपर छोटा नज़र आता है। हमारी कोशिश होती है कि ज़मीन का हर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिखा दी जाए, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है। ये दरख्त नज़र आ रहे हैं, यहाँ तक ये ज़मीन है। ठीक है जी, यहाँ से फिर हम लेफ़्ट हैंड पे मुड़ जाएंगे। प्रॉपर्टी मंडी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे अगर आप कोई ज़मीन सेल करना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पे उसकी मुकम्मल डिटेल सेंड कर दें। जो प्रॉपर्टियाँ मेरे पास होती हैं या मेरी टीम की सर्वे की गई होती हैं, उसकी मुकम्मल एड्रेस और मालिक का नंबर भी दे देता हूँ मैं आपको। और कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जो मुझे प्रॉपर्टी डीलर बताते हैं, जो मुनासिब रेट होती हैं, उनको मैं चैनल पर अपलोड करता हूँ। उनका मैं एड्रेस नहीं देता, नंबर नहीं देता। वो मैं चाहता हूँ कि ख़रीदना, अगर आप पसंद आती है आपको, आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप टाइम निकालें, आप मुझसे उसके एड्रेस ना पूछा करें, उसकी लोकेशन ना पूछा करें। वो मैंने उसी को बतानी होती है जो तशरीफ़ लाएगा, और उसको मैं दिखाऊंगा, और उसमें से मैं कमीशन भी लूँगा ख़रीदार से। क्योंकि मैं जिन प्रॉपर्टियों के एड्रेस नहीं बताता, उनके मालकान के जो नंबर होते हैं, वो मेरे साथ जो प्रॉपर्टी डीलर मेरा पार्टनर होता है जिसने मुझे वो लोकेशन बताई होती है, उसका मैं हक़ नहीं मारना चाहता, इसलिए आपको कमीशन देना होगा। बाकी प्रॉपर्टियाँ जो मैं चैनल पे अपलोड करता हूँ उसके मैं मालिकान का नंबर भी देता हूँ। ये वाहिद चैनल है जो मालिकान का नंबर देता है। आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो। मैं अपनी टीम में इजाफा कर रहा हूँ, मैं पूरे पाकिस्तान के हर गाँव, हर गोशे से ज़रई ज़मीन अपने चैनल पर अपलोड करूँगा, और सोसाइटीज़ की रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और मुल्तान 4 शहर हैं जहाँ की सोसाइटी के प्लाट भी आपको प्रोवाइड करता हूँ। आप मेरे चैनल को विज़िट करें, इसके ऊपर बेशुमार प्रॉपर्टियाँ मौजूद हैं, शहरी प्रॉपर्टियाँ भी मौजूद हैं और एग्रीकल्चर भी मौजूद है। चैनल को आप विज़िट करेंगे, इसके ऊपर बेशुमार प्रॉपर्टियाँ आपको मिलेंगी। अगर आप चाहते हैं ज़मीन ख़रीदना, आपको इस चैनल के ऊपर ज़मीन पसंद नहीं आई, आप समझते हैं कि ऐसी ज़मीन नहीं है जो आपके बजट में है, मैं आपको जो प्रॉपर्टी है मेरे चैनल के ऊपर है सिर्फ यही प्रोवाइड कर सकता हूँ, मज़ीद प्रॉपर्टी ढूंढ के नहीं दे सकता। आप मुझसे रब्ता नहीं कीजिएगा कि मैं आपको मज़ीद प्रॉपर्टी ढूंढ कर दूँ, क्योंकि ढूंढ कर देना बहुत मुश्किल हो गया है। इस वक्त जो भी ज़मीन ख़रीदना चाहता है वो 10 बंदों को टारगेट दे देता है कि मुझे ज़मीन चाहिए, तो फिर 10 के 10 जो है ना मुंह दिखते रहते हैं। तो मैं उस कंपटीशन में नहीं पड़ता। जो प्रॉपर्टी मेरे चैनल पर है मैं सिर्फ उसी को सेल करता हूं। अगर आपको मुझ पर भरोसा हो और आप अपना भी टाइम बचाना चाहते हो, मेरा नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में है, आप कहीं भी ज़मीन लेना चाहते हैं तो छोटी सी शर्त यह है कि आप मुझे 50,000 पहले पेमेंट कर देंगे, कमीशन से वो माइनस कर लीजिएगा। मैं आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपके मनपसंद इलाके में ज़मीन ढूंढ के दे सकता हूं। लेकिन अगर आप मुझे एडवांस पेमेंट नहीं करना चाहते तो मैं नाराज़ नहीं हूं, आप भी नाराज़ नहीं होइएगा। मेरे चैनल को विज़िट करें, इसके ऊपर जो प्रॉपर्टी आपको पसंद आए आप ले लीजिएगा। ऐसी सर्विस कोई भी नहीं दे रहा। तो मेरा चैनल मुनफरद चैनल है, इसको ज़रूर आपने सब्सक्राइब करना है अगर आपने ज़मीन लेनी है तो। ये चैनल आपको बहुत जल्द हर गाँव, हर गोशे से ज़मीन प्रोवाइड करेगा, और अक्सरियत प्रॉपर्टी ऐसी होती है जिसका मुकम्मल एड्रेस और मालिक का नंबर भी देता हूँ। मेरा ताल्लुक़ मुल्तान से है और मैं पूरे पाकिस्तान का प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। प्रॉपर्टी मंडी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल, इसको आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप कोई ज़मीन ख़रीदना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर दें। कमेंट उर्दू में लिखेंगे तो साथ में अपना नंबर भी उर्दू में लिखें। अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो यूट्यूब उसको शो नहीं करेगा। आप अपना आप कमेंट करेंगे, इसको हज़ारों लोग पढ़ते हैं। आपको वहीं से प्रॉपर्टी सेल करने वाले और ख़रीदने वाले रब्ता भी कर सकते हैं। ये सामने चौधरी मनोवर हुसैन का नंबर है। इस ज़मीन की पर एकड़ डिमांड है 30 लाख रुपए। कमी बेशी इसमें जो भी करेंगे चौधरी मनोवर साहब करेंगे। ये तहसील हासिलपुर, चक नंबर 159, मुराद, छोनावाला के करीब ये ज़मीन है।
प्रॉपर्टी मंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से नदीर यूसुफी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।